Kay kung kinin sira imong giingon kani pasulod gikan ni sa mama nimo kani ka mama nimo kini pagsulod ani day kini sira pwede nimo ni siyang kani day kini sira kini pwede ni siya nimong katong sira nga hap ba makita nimo tong aluminum pwede nimo ni siyang tauran ra. Kalau kay makita ang tao dito sulod ug mugawas pud siya maabre kini primero pwede nimo ni siyang tawran ato so aluminum baday kani siya kiring sira ni mo ni payon jud dito ang abre ni pasulod jud ni siya dito siyang kwarto kanaw so kini siya muni pwede ni mong butangan rag katong kuan kay makita ni man tao nga naay mo gawas ug naay dala dili jud ma kuan dili ma kuan ba maigo o kini siyang sira kani na importante niyo kanaw tunghap nga kuan ra ba hap sira siya hap nya screen ang ibabaw pwede ni siya tawran o glayan ka ato safety po to siya kay makita man ang tao nga nasa sulod o mugawas okay dai